যে একটা গাড়ি লইয়া সেরা ভালো আননের মতনও ক্ষমতা নাই। এই ভালো আননের ক্ষমতা নাই। আমিও তো তাদের মতন ওই তো ওই MLA-র মতন ওই যে MDCর মতন সবাই তো একদম সুখী থাকতে চাই। চাকরি বাকরি যখন করে সুখী টুকি থাকতে দেয় না তারা। এই রাস্তাতে একদম চোখ খুলেই দেখে না। para bisi number 1 hunjaki tongnai kintu om ha kisu marung na kham borong ni baino Dayaram para bu musitra ngina no tai chini MDC MLA rok asaka kosto ko samung chaya nanya u bahut gas khalai ni samung tang tong bani borong ni bu musitra thangi mano borong no omo ekta rajniti haing thangka MDC MLA no musitra khalai ni tai kasa je orange samung tang lai rok no musitra khalai ni am ha je policy khalai je samung tang jagi tongmani omo tutali saya omo bondo khaji ola ama khana soni jodi nang media tubi nai nang solution khaime apurke abuni dai sabna nai omoni kam na sorkani kam ke chini anti thanga ke chin kagos potro thanai abono jama rejangnai tabok jong mohanpur lama tekisa laita sara tekisa ayang rogo joto jagano o samung om hai samung kebona choli tongo chini chodro golaga tin andro chini MDC chini main ke chini MLA MDC o dujon rok jongno joto je rima cha boro ri tongo kintu ba siawe am hai kok sane rongke jong totally jong saya wan chogo 17 golagati constituency ni bisingo khobjunai Dayaram para lai thangjak sal kisa sekang Lama Hamya hane Dayaram para ni Lukurog khora tisalai mani kadagma sal romai Dayaram para thangpai khlaima Lama Hamya angjak rengnok hati sakhamnok rogo thana hingke o Lama tino thangpai khlai tonglayo Lukurog Lama Hamya hanpano o Lama tino chogya phano o Lama tei himai thana ninangu Lukurog kadangma sal romai obahai kino alamate thangpai khlai tonglaikha snamai rinai kari kebo phano haini bagai dati o thangpai khlaima lamano snamai rina bagai Dayaram parani Lukurog khorang tisalai mani Dayaram parani Lukurog khorang tisalai mani no tini October tani chibri salmani krakshlo kok phirok laikha kami barja nai tongnai chairman rok tei amchini Lukurog lamsako Swrangchati nai tani khamani takote bukuk song sengtina haina hai phaisok paikya sotro golagati be khobjak Dayaram parao seng phaisok paikya kamni bagai ngai ke lai thanai 12 tariko je Dayaram parani amchani Lukurog je lamano trinai je khorang disamani omno trino tini phaisok paikya nor nungman khana sini background no borok kuthuma ja khali ke seng borok bai koklam mo saina le tini tamni bagai kuthum laikya amno trinai ba no seng saimala ne mong thaniwa hari ini keseng adini lama kasulai mani hai kaba lama oni baparinya kaisa khorang tisalai tongai mani Dayaram para kami amchani Lukurogni ni khorang tiseng je Swrangchati habanong ni mabi tina rong mumang kana hari keseng tini bo kuthuma jeng lugo tini tamno tei kuthum laikya omno seng sebai sukru bui saimalanya ya pujana lam soko Swrangchati habanong ni bismo nongno bulam soko jotono phungkaham sengoro tini oroma phaimani karon khobono seng thangnai 2 din age Chini oroni Chini oroni borokno borok hoyto saimeyana Chini lamani bepartei lamang yao seng monoguni tongo lamang ya onek bochor dhore lama kesam Dayaram parani main lama obono pheba bare sorkar thango sorkar phayo lamang ya abo seng tini Tatal ko gya seng 2021 edisi hapang bobagaran netritwe phaimani pore o lamani ti bar kok salaiga pheba salaimani porebo seng nukha sinor seng jefuro sini hapang phaimani pore no seng jefuro kok salaiga afro boro first priority sengno o lamani maintenance khaina ni bagai subjonal ni through maintenance khajaka abni pore seng chini kapal kaham chini 17 gulaga tini andaro seng chini MLA mamani pore bobagaran netritwe seng MLA bai kok salaimani pore chino lamani bepartei bobo বার চাইতোখা ডিপার্টমেন্ট বেকক সালাইকা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বেকক সালাইকা তাই এমনকি বিধানসভার রকম কক্তি সামান जों नुखा ফিয়াবা जों অবনো সানানি নাयो উসকাঙ্গো जों সোশ্যাল মিডিয়াতে नुखा সিনিয়র MLA MDC রক কোনো খায়া মানে আবনো হকে जों তামদিন হাই সাকসাক দুখু নাখা जों হাইছে তামনি হিমালে সিনি MLA MDC রক আসুক জরে সামুং খাই দংইছে তিনি bongni upore amhai kok sajna nango ar abo chini yago sorasori evidence tongo जों nongno phunugoi mano chini MLA ar jebabe chino lamani beparte abo department me kok sai tongo tai department no jebabe
कपि रग रखा विधानसभा जेबे कक्ति सामाने कपि जों सरासरि फां फांके फुनुंनाय हइसे अब तिनि हानि सालायके एभिडेन्स सारा कक सालायके नंलाक आबनि बागै जों साना नायो तिनि MLA नि बिरुद्धे कक सालायनाय MDC नि बिरुद्धे कक सालायनाय हाइके मोनसे सलुसन नंगौ मीडिया तो बे कक सागोन सलुसन नंनाय अब हाइ हिंगांगे जों सिनि डेभलपमेन्ट नि सामुंगो बाहायके आगुगलायना आबनो आं सिनि एलाका बा सिरंनो साना नायो आंजै बुजिया सुजिया कक एकटा सालायदि आगे तथ्य तामो आगे जासाय खायनाय गदि बजरा बसिक तामो दं আর মিডিয়া দং মিডিয়া থরতে আং অবন সানামো जोङो মিডিয়া যারা ফাইনাই রংনবো নর খবর তৈরি খাইনাই নর আরতি সানাই নং নিতেই जों আনাসে কোনাসে তামাङै दं बर' জায়গা असुबिदाङै दं जों नुबिन दङ नर अंखा सिनि चतुस्थ स्तम्भ होनै जों सालायदि आगे डिटेल्स तामो कुबुइ तामो नायदि आबनि परे नर जासाय खायबाय कक्सारि अच्छा तक संना मुचुंगो ओ जे तिनि खरां ति सलाय दङ माने जे लाहार हायगा लामानो तैनाय ओ लामांके बरन सिमि बर अब हंगे ठीक सिनि दयरामपारा PSC गानानै थेके यांतै दयरामपारा तै सुरेन्द्रपारा बाहरामपारा तै दनमानसादु यांतै कायसे थांगो आयांतै कायसेतै हिंगे आरो दुइटा बुब्रा दङ यांतै हिंगे यांतै थांगो दयरामपारा सुरेन्द्रपारा पारंमानि परे देवेन्द्रपारा तै के yang मध्य गनमाराव पायो अच्छा बुझो फैमिली दङ yang दङ और अराउंड 300 नि पर फैमिली दङ कारण yang नो गना बसति गोबांबा एमने के ओ लाहार तैनाय जे खरां ति सलाय दङ माने अमनि तो संगर फायखाना पगेनो खुगनो अलरेडी सेंसन जा बा जमा रजाक अम तो नरम खालामो विधानसभा जे कागज जमा माने ना हायबा विधानसभा कागज जमा कालायजाक अलरेडी गताबो फाइनान्सियेल बाकी अ लामांखा दरामपारा PSC साखाम तो बाहरामपारा खामानि लामाना अमखो थाम लामांनाय अब ब्लेक टप बुंनाय जों सिगां फैले वानसका अम तो कलक लामा अब ब्लेक टप सारांगिया कारण तान हिंदी और तिनी सीसी रखाइबो और जगह लामा कलक दीर्घदिननि लामा अम सीसी रख बते गया आबनि बागैनो जों तिनी अमनो ब्लेक टप नि बागै डिमान्ड खायमाने फियाबा जोंनि डिमान्ड सक्सेस नि पथे थाङै दङ आबनि बागैनो आं तिनी अरन लुकुरंनो साना नायो नादि तिनी और हानो जा सानाति कक सालायके अब ठीक नंगला अब तिनी गुलागादि बाजार हाति खाय फैगोन हमनिया अब हाया तिनी अब 5-10 लाख टाकानि सामुंगिया और कुरुल नि सामुंनाय अबनो बाजेट नि फाइनानि सरकारि क्राइटेरियानि बिनिबो सिस्टेमेटिक दङ अबनो जोंना नासिंनाय खामालकनाय फियाबा जों अबनो साना नाय नं मिडियान थुरतै अ लामा अंनाय जे बक्तो थागर सचानगात बेगेनि फिमान टेर खाजागो और जगह MDC बो कायसा बिनि फाननि थेके जात्रि सेट खायरे काउन्टर बके बेगेनि फिमने फाइनाय रंनो रेस खायनायनि बागै आबनि परे सिनि MLA बो सिनि खाजुकसा MLA बो आरो कालचारल प्रोग्राम न खायनायनि बागै स्टेज ताङै रेखा आबनि परे थांनाय 2024 19 आगस्ट जेफोरो सिनि सारा त्रिपुरा वापे 5 प्ला दङ सिनि हम ठीक इको सिनि yang देबरा दिगि और जगह गोबां मा हाक वागै थांगा और नबरक फिमनानि थानानि मतन सेरकम सेफ्टि गरै आफ्रोबो जों सामानि लगे लगे न बसर खनसे गेसिनि न और जगह बुलडर खिगलायै ताबो काहाम के चिनि हारो वागलिया अमहागे खाय दङ तबो से तिनि अमहागे कक साजोंना नांगोंगे काम खाकामै फैयो हायसे आरो सुदा आबैया चिनि 17 गुलागातिनि बिसिंगो जत्तनिसै सिगां सिसि रोदों माने जों बिगत 25 बोसोरनो सादि थानाय 5 बोसोरनो सादि आबले बादसिको एडिसि एरियाव सिसि रोदों माने कम साइसे चिनो याग्रा दिगि अब चिनि 17 गुलागातिनि फार्स्ट सिसि रोड चिनो अबनंगो आबनि परेबो जों अ बिसिनि थेके गोबां मा प्रोजेक्ट सामुखाय दङ जेमन नरक मिडिया नरक तिनिखे कइसने जों बाध्य सानाय बाध्य सानाय नरक खुनुक सिरि हायसे जों सासाय केबनो मिडिया नरक नायफायदे सिनि अमाय सामुखाय दङ जों आबे खुनुक गेजार नतुन बाजाराव अनेक दिन धरे चिनि बाजार कताल हाति कतालनि लेफ्टिन बाथरूम नांगौ हनै डिमान्ड खायमानि जों एडिसि हाबां फायमानि परेनो खायरो आबनि परेबो सिनि गाव सामानि जत्तनि सिमालं कतर सिनि अरनि ससान घाट अब चिनि पुरुष থেকে डिमान्ड दं माने अब नरक नायने जे जों हाबाङाव फायमानि परेनो अब जों दाबो खायजाक अब अलरेडी कमप्लीट जास्ट इंटीग्रेशन खायनानि सिमि बाकी अम हायगे सामखाय दङ जुदिनो अम हायगे निजरानि बिसिं कक सालाय दङगे आंआबनो बंनो कयना नायो कयेकजना कक सानाय रक हयतो बरक सायमेना आबो
kok wanjui chini kok borokno pogi thangana haima tongo ang ore kita itibrasa media ro koi khada ar o media ni bisina aboni sana nai nayo borok ki ore jaga kubuni bosongni media to boi ore haige phunuke borki success khai dei damano ba ar chung 2021 edisi hapang phaimani pore chini gaw sabo tamu khaika nong media thurte ang koinai no nai nai di bigoto 25 বছর tamu khaija kha thanai 5 বছর IPFT BJP সরকার যেফ্রু দङ আফ্রো এরিয়া নি বাগে তাম সামু খাইজা খা এমন কি নরক হয়তো নুখানা কয়েক বছর আগে বিচারক লাইখানা চীনর হসপিটাল নিতে হসপিটাল ড্যামেজ দিয়েছেন যত টিম হাইগেন কক সালাই মানে আফ্রো বম হাইগেন ঠিক ফলসর হসপিটাল ড্যামেজ দংখা जों ববাগ্রানি আইডিওলজি অবনে কক সানানি নাयो নাইদি जों सिगांबारि কক साया सामु खाइफाइ बबाग्रा जों अम हाइगेन फोरोङो आगे सामु खाइदि तारपरे কক सादि अबनि फल सरनो जों नुखा बिसकांनि थांनाय कয়েक बছर चिनि हस्पिटाल डैमेजिं दंफोरो गोबांमा अरनि भिडिअ रचनि जम्पुजलानि भिडिअ थेक आरम्भ खलाय बीएससी चेयरमैन थेक आरम्भ खलाय जत नम्बर जेफोरो इमिग्रेशन नि बागै কক सालायनो नायो आबो जों आफागिन কক सालायो जे इमिग्रेशन खाइदि आपत्ति गरे हस्पिटाल जे क्रैकिं दंमनि अमनि बागै जे টিয়ার খাইপাই তারপরে খাইদি ফেবা আবো সালাইমানি পরে ইয়া বরক বো খাইকা খাইয়ালিয়া ইয়া ফাইফোরক অ বরক বিয়াং থাङि दङै आबनि परेबो जों आब्रो जे डिमान्ड खाइमानि परे तै बिसे सागा हस्पिटाल अम हाइबे इंलाक जों और तेबो कत हस्पिटाल नांगो अजे नर मिडियान थ्रुते नर नायदि आबो जुदि दिगि नायखे ता आब्रो ताबो नुगनाय हेसे आबनि परे जों ताबो नुगजाक काबो हस्पिटाल अलरेडी सामुचेङि दङ दुइटा लांनानै बागै अबरके बुंनि मकल कलाया दा আর जों एडिजि हाबां फाइमानि परे चिनि MLA नि चाइटक मुंबाय MDC नि चाइटक मुंबाय नर जतन साइमन MLA बो जों नबन कग्रखा आर नर मीडिया थ्रुते चिनि MLA जेबाबे नंग रिपोर्ट दखा मिया जों मीडिया थ्रुते आबो बखनाका सरासरि आकंनो साना नायो बसकांनि दिनो जेसकपन चिनि लामा सक्सेस नाइन पटे थाङै दङ आबनि बागैनो आं साना नायो हुद्दा हुद्दि कक्ता सालायदि करि करि कंनो ता एकलायदि आबो साके कक सिदरा खिदिनि सुति केबें हु माहाय आफाय तांलायसिदि गे नर खान मखना तम सराय सराय के सिनि दारानि खोके कक तो मोनो हासि जे जगह जे कोनो सामु खाइथां आं के खायसा हामालंगा नाव खायसा दजनि गुन दङ मन आगिनि थिगनो ब्रिस्टिक बुरा रंनि कक जे खाजा खाइबनि जे कोनो सामु खायसा खाइथां आं के 100 बार वान थंगा नांगो 100 बार बाबिना नांगो ताइ हामा कलंनि दरगा अम हाइकेनो दिनि दरामपारा आमपानि लुकुरग কয়েকজন নরক খাंलाय थानाय 12 तारिखआव लुगुनि माखाना जे बुसिया सुचिया जे खरां दि सालाय माने फिया जेसेपिनो सिरि खबो दंदि जेसेपिनो काबु दंदि फिया बा द्वारा फाइकेसे मानाय अमो कायसे अमो हजार लाखनि खबरि अमो कायसे कायसे नंको ने कुटि कुटि नि रांग डिमान्ड खाइमानि अमो बेलाके समय पाव करर नांगो हायकबा समय कलम नांगो अमो मगैनो दिनि बुसिया सुचिया नैनो दिनि खरां दिबै दंमा पिनो दिनि अरा लुकुरगबो हानि हाय आकंनो खिलका फिया आंते पुंनाय ताइ कयजना बाय बावसों प्रग्राम सालायनाय हारिखौ जों बर' रायबो कक सबाय सुखलुबो सैमामोन हारिखौ जों बे खरकसा बुखुजो मालायका बबाय सालायनाय के पुजना लामसगो सिनि साहा जुदि हाबनागो नंगौ लामसगो कक मसे जे ला थानाय 12 तारिखआव जे लाहार हायखौ लामानो फैनाय जे खरांथि थांनायमोन अमबो बेलेके वाना मानसिजा दंगसं दंनाय लुकुरग yang फाइनाय लाइसनो नाखांके लामानो गाहाम नांगौ एदिबा हमनो तै जिरखौ एमो बामो बसु जरतै दा हमो के बस खुसर पुलानो चिनि मीडिया पर्सन चिनि दाखुक संनो बेलाखेन हामबाय दिनि महाजराव जोंनो लगिरिना फाइमानि बागै ककंके महासि बाक्सा तो नुक गया फानंग मानो बाक्सा तो नुक बायख्या मोदमोदि बरक नुक बायख्या बाक्सा मोबाइल बायासो गोरों जाग्रा करिगे नुक गया फानंग मानो थानाय 12 तारिख अक्टोबर 12 तारिख जे चिनरनि कयेकजना सोशल मीडिया तुबुनि रेखानि खानाव हयतो अरन चिनदि तिप्रासा ताकु मीडिया रखरै गुबुन बसंनि बरक फाइनाय जों रमानि नुखा हमरगनो हंके आं सानानि मुसुंगो हयतो छियावै साइमायावै जेकुनु सामुंगा तांगि ताबुक जों साना थांगा दयरामपारा बिसिव जों चिनि इलेक्टेड माया फानो सिलेक्टेड चिनि चेयरमैन दंगो मेम्बार दंगो चिनर दयरामपारा बिसिव चिनि लिडारक
hai ke ba jeng oro chini kubunga samung tangnai rok social worker rok tongo borokno sungdi saimai hangke o lamani osok dini ka sanam jage hangke bahai choli tong norokle chini MLA no sada saka ba chini MLA le bahai hun MDC bahai hun obono sungdi sungya oi saimai oi kuani yongla ngi to sung dunia wo halchal tam choli tong sung saimia angke morok no kuani yongla nai tami male kuani yongla bo sal kisi cha pamani osung dunia ni tong haji amani bagai sisogya saiman chuge borok no kang sanani musungo gortongo bahai ingka ingya sungmani ya golo sung omo sung saimai an chagangke ar pore norok sung 100 sung mana khaya sabo media na tumnai tam tumnai norok tup disin kun apoti kerei tamu pusin apoti kerei tam ngangke sung oma hairok nukangke sini samung khalai tongo sing khaya ni hinjago men ki sini MLA Chotro gulagati chini MLA sar manop tai chini unis amtali gulagati ningi chini sar MDC uma songkor chini bagai tam khaitong sudu borok chimiya tipra motha ni je tabuk MDC MLA tongnai rok jotono se जों आंचलिक पार्टी खाइছে जों तिनी असजराका बर MDC MLA मानमानि चिनि तिप्रा सारकनि दुखु दुर्दर्शन बिरमान बर जथेष्ट कामखि छिवो आमनि बागैनो तिनी साबनि बियांते लामा नांग तंग साबनि तै नांग तंग बरक संनो रुइ तंगो अ मायानि कारण खा अम ताबो प्रपोजल जा खाइचेंगो बनो खाना कागज जतनि यागन जों ताबो कासा कासा बा रेरेनाय फियाबा joto leader rok hai ke joto chini MDC MLA rok samung khaibrung burum no जों माइक नै एनाउन्स खालायतो जों ओ जागाव जों को माहाय रेजागै दङो मन बागै प्रपोजल लेखा मन बागै बिधान सभा कक्सा का हनै जों रेगला अमो तोरन सम्भवया ए आबनि बागै न नुगना सिनाय रंना एटलिस्ट सिंगि साइमा मानि परेव कगनो सादि हिंगा ओ जागा वानसो गते केसा गोबुंमा चिनि तिफ्रा मथा फाइमानि यागुल 2021 नि परे चिन दाराबो सायखनारका ओ जागाव चिनि गोबुंमा सामुं उखा आनि जाहानाय र किन्तु आ जागाव चिनि जात्रि सेट नगो थाङैबो चिनि बेकानि खिमान जागाव गोगमा प्रोग्राम का आरो रगो थाङैबो आ सेदा आजु फागेना बर खियादा चिनि MDC तामरका चिनि MLA तामरका सुदा आमो सिमिया चिचिरुट गोबुंमा चलि दङ बक्स कारबल चलि दङ ओ जागाव जतनि सामुं चलि दङ हंगा हंके सियावै नुग्यावै अम हागे कक्टा सादि ओ जागा तुताले आं सानानि मुसुंमा हंगा हंके आं वानसुंमानि गुबुननि राजनीति रक बाय सुगजागै दा अम हागे बा सियावै फियाबो बरं न बां सिउ होनया बर सियान बागै तिनि साखान साइमिया फागेरि हिंगा मा फायका अतो बाक्सा रिगनेसन काउन्सिल माया साखासे ओको नाति साखा रिगने काउन्सिल पइनो मा फायका आं खोनामानि लामा काहामनि बागै केतो जतन फायने हेदबा फायनाय जों लामा नांगो लामा इंक्वायरि खायने फायंगा बर फायजा जाका आबो सिया किन्तु मीडिया तुमनाय रक बर का मुआन सगै तुबखा आबो जों सुननानि दरकार दं मानि सिंगा आंगाय किन्तु अ तिनि सिने MLA विधानसभा कक्साजाक अ कागजे प्रपोजल लजाक सिने MDC ताम खायतो अबर टोटली जों बरंनो सायखनार कामु किन्तु बरबो तो और हायरिका हनै सारा जिनि सत्र गलागाति विधानसभा गुरितो सायमायनाले ना जे जों मुंगो माइक एनाउन्स खायबो सायमिया कागज फुकुनोबो साननि क गिया तामगांके सिया तंगि सायमाय आंगाका संदि तारपरे नरक सराय सायमानाय किन्तु बुनि कक बाय अम हाके लांखानि सियाव सिंगांका अबसाया तिनि अर बर गोबां फायजे दङो बरबो तिनि सिनि फायगेनाले अ जागाव जतन सायमानो जों अ लामा मानाय अ लामांखा तिनि हाजार बायबो थागिया लाख बायबो थागिया कुति नि खानाव जों हंगा अ लामा हान परसे जोंनानि अम माइटिंनि माया मुइटिंनि मुया जों अब कलाय सेकेन्ड जों संगैनाय नंनो इनभाइट दिखा जों साफायनि खबर का आबैया अम जों सरकारनि नों एकमात्र नों हाय साधारण कासा आरो आपडेट खायनो थांमासे कागज रेशन कार्ड गासे रेशन मान सुथुम थांपद नों लाइन दङै बासै मा दं गाके अ जागासे नों सालनै सालथाम अफिस काजरे लासिमा दं के अ कुति रांनि जे सामो अंखरा नाय दङ अ बाहाय कलायसेका जों मानानि आबो तावान सुकदि खाना ताबु आगि खेताम को दं आगि ताम को दं होनानो अ आगि रोजाक ताम के फाइनानि किसा जों माना सिलायनाय ताबु साथेरानो जों मेडिया तुबि रेखाबा ताबु बर मेडिया तुबि रेखा अरे नर मेडिया तुबि रेखा जों मार सिनाय तांगि हिमालय बाध्यता नरक सरि के बस रेना सनांगे तांगि रेना नांना बा जों साइमन बले फाइनि अ लामा ए आबन बागैनो जों जतन न साइट सानानि मुसुंगो कयनि मुसुंगो सिया फांयाव सामंगा तांगि सिंगि जेसेबां साथों आ बर रंनो जों जतन सिनुवो किन्तु नरक ब चिनि ताखुंनो नरक ब चिनि बुखु बारा बिसि नम्बर 1 होनजागै दंनाय किन्तु अम हाय किसु मारु मा खाम बरंनि बायनो दायराम पारा बुमु सित्रा ओइमानो ताइ चिनि MDC MLA रक आसुके कष्टको सामु चाया नैया बहुत गेस खालायनि सामु तां तंबानि बरंनिबो मुसित्रा थाङै मानो बरंनो
অমো একটা রাজনীতি হাইং থাকা MDC MLA no মুং সিদ্রা খালাইনানি এই কাছে যে অরেন সামুং টাং টাংলাই রক ন মুং সিদ্রা খালাইনানি আম হাই যে পলিসি খালাই যে সামুং টাং জগি টংমানি অমো টোটালি সায়া অমো বন্ধ খাইজি কিন্তু অম হাইংকে হামনানি টংলাই গেলা जों যতন সাইমানো অলা আমা খানাসনি যদি নং মেডিয়া তুবি নাই নং সলিউশন খাইমে আপুরকে আবুনি দাই সাবনা নাই হ্যাঁ जों सार जों जलि जागे रिली आपुर साबुन गायना नाय किन्तु बर खालाय जाय खालाय तंगसि खालाय जाय हानाका टोटाली नों आं जलि नाय ए आबन बागायनो जों अबो जों पारा गामि जत रां थुंग खालायपानो अला मानो जों सासो खालायनाया जों नगा माइर माइ चानान सिथिनि गरै जों हाय बर रक साधारण बर जों कयजन अ दायराम पाराव चाकरि तंनाय फान थानि आं सानि केब दारि नै अला मानो खालाय रिमानो माया अमनि काम ना सरकारनि काम के चिनि आइनति थाङा के चिन कागज पत्र थानाय आबनो जमा रजांनाय ताबक जों मोहनपुर लामा तेकेसा लाइटा सरा तेकेसा आयं रगो जतो जागानो अ सामु अम हाय सामु गोबां चलि दंगो सिनि सदर गलागातिनि आन्ध्र सिनि MDC सिनि मेन के सिनि MLA MDC अ दुजन रक जोंनो जतो जे रिमानसे बर रि दंगो किन्तु बा सियावे आम हायके कक सानाय रंके जों टोटाली जों साया वानसुगो जों खाबाय जों बरंनो दामनि होनाय सिनि बरखनि वानसुगोनो जोंनो सोंनानै नांमानि हाजे कखे आसनो कक রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবার সাদর আমন্ত্রণ